Welcome to the Spirituality Now podcast, a podcast committed to supporting you in your journey to life mastery and personal enlightenment. Welcome to the Spirituality Now podcast. Bienvenidos al podcast de Espiritualidad Ahora. This is going to be a bilingual gig. Este va a ser un podcast bilingüe, so to my beloved friends that only speak English, mis amados amigos que solo hablan inglés, please bear with me. Por favor, aguanten esto. I want to contribute something to our Latin American community, Spanish-speaking community. Quiero contribuir a nuestra comunidad que habla en español también. I think this is a very special podcast for myself. Creo que este es un episodio muy especial para mí. And I wanted to contribute in both languages. Y quería contribuir en dos lenguajes. Should be sweet and short. Debería de ser este episodio corto y dulce. And so just bear with me. Así que aguanten. So for many months and years, por muchos meses y años, I have been a student, he sido estudiante of a modality called family constellations, de una modalidad que se llama constelaciones familiares. I also was really blessed, también estuve muy bendecida, of studying in Santa Barbara, California, de estudiar en California, en Santa Bárbara, in a school, en una escuela, where I learned everything about the hero's journey, donde aprendí todo acerca del viaje heroico, the myth of the hero, el mito del héroe, and all of the juicy teachings from an incredible mentor, master, teacher, y todas las jugosas enseñanzas de un increíble mentor. I didn't meet him alive, right, when he was alive. Yo no lo conocí cuando estaba vivo. Mr. Joseph Campbell, el señor Joseph Campbell. And I recientemente, I'm coming back, right? I feel this is my homecoming ceremony right now. Y apenas recientemente, y siento que esta es mi bienvenida de regreso a casa, I went through a hero's journey. Atravesé un viaje heroico. Now, it's different to say, es diferente decir, I know about the hero's journey, saber del viaje heroico, make movies, films, books about that, hacer libros, escribir historias, videos acerca de eso. But to live it through, pero atravesar, and know when it started, y saber dónde empieza, and where it ends, y dónde termina. It's like a massive, incredible rite of passage. Es como una increíble iniciación, un ritual, un pasaje de ritual that blesses your life in unexpected ways, que trae la bendición a tu vida de cosas inesperadas. So I'm going to do another podcast about it. Voy a hacer otro podcast acerca de eso. But today, and I'm going to be interviewing someone that specializes in the hero's journey. Y voy a estar entrevistando a alguien que se especializa en el viaje del héroe. But today, as I return from my travesties, pero hoy, así como regreso en esta travesía where there was dragons, donde hubo dragones, where there were allies that died in the process, right? Que hubo aliados en el proceso, where there were moments of great seduction, donde hubo momentos de gran seducción, the mermaid principle, el principio de la sirena, where there was great love, donde hubo mucho amor, great melting of the heart, muchísimo de que se derretía el corazón, great moments of heartbreak, unos momentos de ruptura de corazón that, they just squeeze every aspect of the ego that you may still have invested yourself in, y que apretan y derrotan todas las partes del ego que a lo mejor todavía seguimos investidos en. The appearance of mentors, the best mentors that I could have in the hero's journey appeared in my life. La apariencia que aparecen mentores, good friends, los buenos amigos, and the demolishment of illusions, y se desaparecen ilusiones. But one of the things I learned through this 7-year period, esto que aprendí en este viaje heroico de 7 años, that actually started in Date with Destiny with Tony Robbins, que de hecho empezó en un programa con Tony Robbins que yo estaba atendiendo que se llama Cita con el Destino, which was one of the best experiences of my life to go through, absolutely, que fue una de las experiencias más increíbles que yo atravesé. That was the beginning of a heroic journey that I started in there 2015, December. Y fue un viaje heroico que comencé en 2015, en diciembre.
And that, guess what? I'm recording this podcast. Estoy grabando este episodio de podcast when it completes exactly 7 years, cuando completan exactamente 7 años on December, en diciembre, today, hoy. And one of the things, I learned so many things. I went through a lot of ordeals and pain, especially the last month of the hero's journey. Oh, my gosh, I learned about the hero's journey, but it's when the hero is really returning back to his home, to her home, with the elixirs of the teaching experiences, of the lessons, of what he learned from mistakes, etc. And when he goes back home, he brings the elixirs, but it's when he's home that he begins to adapt to the home that he left, and to get ready and prepare for the next journey with hopefully a lot of excitement. So el héroe, después de regresar a casa, es el último mes que estuve como en una cosa de oscuridad tremenda. Pero cuando el héroe regresa a casa, es el último mes del héroe, los últimos pasos, es cuando más hay como destrucción, oscuridad. El héroe cree que no puede llegar a traer los elixires a casa, y ya cuando llega a casa es cuando necesita, ya cuando se siente como que tiene que adaptarse, prepararse y descansar para su siguiente aventura. So, in this hero's journey, en este viaje heroico, I descubrí one of the elixirs that I want to bring to you all. Uno de los elixires que les quiero traer is the gift of the missing experience. Es el regalo de la experiencia que te faltó. And this is something that we teach in a modality that I certify people with called transcendental rebirthing. Y esto es algo que les enseñamos a la gente en una modalidad que yo enseño que se llama renacimiento trascendental. Now, the gift of the missing experience, I learned it from mentors. El regalo de la experiencia que nos ha faltado lo aprendí de mentores, especially Ray Castellino, especialmente de un señor que se llamaba Ray Castellino. But this journey that I had of 7 years, este viaje que tuve de 7 años, I finally embodied it. Por fin pude encontrarlo en mi cuerpo. And I've been helping people for more than 20 years find the gift of their missing experience. He estado ayudando a gente por más de 20 años a encontrar el regalo de las experiencias que les faltó. If they missed love from their father, si les faltó amor del papá, if they missed nurturing from a mother, si les faltó el nutrir de una madre, whatever it was, lo que fuera, in trauma healing, that is important. En la sanación de traumas es importante. But, I feel that all the work and all the investment I've done in others, siento que todo el trabajo, invertir en otros, in really caring for humanity, en verdaderamente querer a la humanidad. I'm in love with humanity. I mean, I cannot say it any other way. Estoy enamorada de la humanidad. I'm in love of the human spirit. Estoy enamorada del espíritu humano. I'm in love of God realization. Estoy enamorada de la realización de Dios. And my soul is geared to want that for all. Right? Mi alma espera eso de todos. And sometimes this desire, or this innate, blueprint that my soul has. Y a veces esto que tiene mi alma, that desires God realization for all, que desea realización de Dios para todos, sometimes for others that don't want that, para otros que no quieren eso, it's harsh, it's too much, es muy doloroso o es muy fuerte. And I'm okay with that now. Y ahora yo estoy bien. And I've learned to relax and lean into the moment. Y he aprendido a relajarme y a descansar en el momento. But the gift of the missing experience, la experiencia de poder recibir el regalo de lo que te faltó. So I'm going to try to put it in ways that serves you, okay? Not only tells the story of me. Voy a tratar de poner esto, not try, I'm going to do it, Voy a hacer esto de una manera tal que tengo la esperanza de que te sirva a ti y que no sea únicamente una historia de mí. So, one of the gifts of the missing experiences, one of the missing experiences I had, una de las experiencias que a mí me faltaron was absolute heartbreak, con totalmente ruptura de corazón, or the experience of what that is for people, o la experiencia de lo que eso es para la gente, right? I've heard it many times, lo he escuchado muchas veces. Of course, I've had pain in relationships or with my kids or in the world. Por supuesto, he tenido dolor de corazón por lo que pasa en el mundo con mis hijos, with parents, con papás, with relationships, relaciones. But I never genuinely felt what
what that meant. Nunca sentí que eso que quería. What is it to feel the desolation of breaking the barriers, of letting go of all your expectations of what love's supposed to be? ¿Qué es esa sensación, esa experiencia de romper todas las barreras y de dejar todas las expectativas y definiciones que tenías de lo que supuestamente es el amor, ¿no? Because the soul knows, el alma sabe. And during all this process y a través de todo este proceso, I knew what was right and what wasn't. Sabía yo lo que estaba bien y lo que no estaba bien. So there had to be a moment in my heroine's journey. Tuvo que haber un momento en mi viaje heroico de heroína where my heart was going to break, donde mi corazón se iba a romper, where you know, I'm not a masculine woman, no soy una mujer masculina. I have a strong feminine energy. Tengo una energía femenina muy fuerte, and I surrendered many fold years ago. Y rendí hace muchos años when I wrote a book called Your Soulmate Called God, cuando escribí un libro que se llama Tu alma gemela llamada Dios. I had a very mystical process of surrendering my masculine to my feminine, donde yo rendí en un proceso que tuve al escribir ese libro, mi masculino a mi femenino. And I know we all have both. Y sé que todos tenemos ambos, but my primary energy is feminine and really strong. Pero mi energía primaria es muy femenina y bastante fuerte. And so my feminine heart had and my experience as a feminine had gone through a lot. Mi experiencia como un femenino ha atravesado mucho, but never that concept of heartbreak. And it's a concept, okay? It's not really a reality. Pero nunca el concepto de romper el corazón. And so I had the gift, which felt like a curse. Felt like in the last part of the hero's journey, it felt like everything was being destroyed. En la última parte de mi viaje heroico, se sentía como todo se estaba destruyendo. And no, you know what they say? Cuando dicen that what is destroyed is actually building the space for the new. Cuando lo que se destruye está construyendo el paso a lo nuevo. And someone has to volunteer to break your heart. Y alguien tiene que ser voluntario para romperte tu corazón. A dragon needs to come and attack you, right? Un dragón viene a atacarte. Your ego may be your own enemy projected in another. Tu propio ego se va a proyectar en otro. It's such a mystical, beautiful journey. Es un viaje tan místico y tan hermoso. And so I got the experience of heartbreak. Tuve la experiencia de un corazón roto, and then as soon as I experienced it, en cuanto lo experiencié, thanks to all the work I've done, it's cumulative, angels. Gracias a todo el trabajo que he hecho, que es cumulativo. The law of accumulation works, loves. I promise you. La ley de la acumulación en el universo funciona, se los prometo. So I've been doing personal work since I was 12 years old. He hecho trabajo personal desde los 12. I don't remember not having a mentor. No recuerdo no haber tenido un mentor. I don't remember a moment where I stopped doing personal work. No recuerdo ningún momento donde he parado de trabajar en mí, or where I stopped serving another, o donde he parado servir a otros. I have a lot of nuances that I gotta still sharpen in my soul, in myself, in my mind. Todavía tengo cosas que trabajar en mí. You know, I'm human. But I've been in service. I've been devoted of service and growth and illumination. He estado devota al crecimiento, al servicio, al amor, and I've been very consistent. Y he sido consistente. And the reward came through the heartbreak. Y la recompensa de todo este trabajo, the reward for all that work came through the heartbreak. La recompensa de todo este trabajo vino a través de esa ruptura del corazón. Now, why I say it's a fictitious thing? ¿Por qué digo que es ficticio? Because once I began to experience it, una vez que lo empecé a experienciar, I went so deep. Me fui tan profundo. I went through all my triggers. Fui a todos mis detonadores. All my memories, todas mis memorias. All my dreams, todos los sueños. All the expectations that were hidden, las expectativas que estaban escondidas. And I found nothing but love. Y encontré nada más que amor. Simultaneously to this really incredible twist, a plot twist in my life that you probably can relate, simultáneamente con este cambio de juego de mi vida, I'm getting
great opportunities for business. Empiezo a tener oportunidades de negocios that before were not available, que antes no estaban. I begin to meet the most extraordinary humans. I mean, the level of their leadership is extraordinary. If you're hearing this podcast, you know who you are. Empiezo a conocer extraordinarios humanos que están en liderazgo sirviendo a la gente. For the first time in my life, por primera vez en mi vida, and I also became 51, también fue mi cumpleaños 51, but for the first time in my life, by embodiment I can say, primera vez en mi vida, de mi cuerpo, de realmente serlo, no nada más pensarlo. The truth is, I can say that it's an incredible experience. Heartbreak, projections, perceptions, experiences in life. Puedo decir que el que se rompa tu corazón, proyecciones, percepciones, es increíble la experiencia. Because we are here, I really believe so. Porque estamos aquí, realmente lo creo, and more so than ever before. Y aún más ahora que nunca, that we're here for experiences. Estamos aquí para experiencias. We're here, hopefully, we all are here to serve each other in our illumination path. Y espero que todos estemos aquí para ayudarnos para el camino de la iluminación. But heartbreak loves. El que se rompa el corazón, the heart doesn't break. El corazón no se rompe. What breaks, what melts is what was surrounding your heart. Lo que se rompe, lo que se derrite es lo que estaba protegiéndote en el corazón. I literally had my Rumi moment in my life at 51. Tuve mi momento de Rumi, so excruciating the suffering, el sufrimiento tan excruciante. And the less I suffer and the more I step into the pain. Mientras menos sufría y más entré al dolor. Plus, you know what happened in this hero's journey? Simultáneamente con este viaje heroico, I get a great contract. Tengo un contrato for something very specific. I cannot speak yet until it's launched. De un contrato. My son has something, my older son, in his brain that needs to be taken care for medically, etc. Mi hijo me entero que tiene algo en el cerebro que tiene que ser cuidado médicamente. My ankle, I find out that my ankle is off, that my Achilles tendon is off, that my knee is off, and I have a fracture in the C5 in the neck. O sea, me entero, o sea, mi tobillo está mal, se rompe una vértebra de mi cuello, una chiquititita. I'm in the airports in wheelchair, estoy en el aeropuerto con sillas de ruedas, but through the whole process, my heart is opening more. A través de todo el proceso, mi corazón se está abriendo. And I begin to experience, empiezo a experienciar the love of God, el amor de Dios, through it all, a través de todo. And the importance y la importancia of us moving forward, de salir adelante and keep doing the inner work. Y seguir haciendo el trabajo interior, keep meditating, seguir meditando, keep striving for the next level, seguir evolucionando hacia el siguiente nivel, whatever that level is for you, cualquier nivel que sea, I've never helped anyone, nunca he ayudado a alguien that they didn't wanted help, que ellos no querían ayuda. I've always supported people that they say they have a big dream. Siempre me ha gustado ayudar a gente que tienen un sueño grande. Now, to say that you have a big dream, decir que tienes un sueño grande, and to live it is another thing, y vivirlo es otra cosa. So, through all this process, a través de este proceso, I can testify, puedo testificar that the process of living is in the experience, que el proceso de vivir es en la experiencia. And, it's a roomy moment. Es un momento de amor. It's a moment of, where Rilke, the poet, donde Rilke, el poeta, Rumi Hafiz, all of these incredible poets, todos estos poetas, they created poetry out of embodiment of the heart, que crearon poesía de haber encontrado el corazón, and to find God in everything, encontrar a Dios en todo, in the memory, en la memoria, in the pain, en el dolor, in every experience, en cualquier experiencia. It's such an incredible promise that is fulfilled in our own life. So, es una increíble promesa de Dios que se satisface en nuestro corazón.
it is such an incredible opportunity. So my gift to you today, or to myself today, el regalo que les traigo hoy, of the gift of the missing experience, el regalo de la experiencia que te faltó, maybe is you're grieving. A lo mejor tienes un duelo. Maybe you are angry with someone and you never were angry. A lo mejor estás enojado con alguien. Maybe you missed a hug of someone. A lo mejor esperabas un abrazo. Maybe you needed the acceptance of your mother. A lo mejor necesitabas la aceptación de tu mamá, or the recognition of your dad, o el reconocimiento de tu papá, or you had the missing experience of someone advocating for you and protecting you. O tuviste una experiencia que te faltó de protección, o de alguien que fuera tu advocate, ¿no? Tu aliado. Whatever it is, lo que sea, go through it all, atravésalo todo. And, hopefully, I kind of repeat it and mistake 3 times. Repito los errores 3 veces. And Rilke used to say, el poeta Rilke decía, nothing locks people in error as much as the daily repetition of error. No, nada atora a la gente más en error y en repetir una y otra vez sus mismos errores, como lo hace nosotros repetir nuestros errores diariamente. So, this missing experience of heartbroken, esta experiencia que me faltaba de totalmente del corazón, that you cannot stop it, no lo puedes detener. It just melted what was around it. Derritió lo que estaba alrededor. And that's the gift of the missing experience. Ese es el regalo de la experiencia que me había faltado. And so I carry now with me, ahora traigo conmigo un elixir, a promise for others that are going through this, una promesa para otros que atravesan esto. I can actually really, really, from my heart, desde mi corazón te puedo decir that it's going to get better if you walk forward. Se va a poner mejor si tú te sigues adelante. If you are consistent, si eres consistente in the good things for you, en las buenas cosas, if you say no to what is old, si le dices que no a lo que es viejo, and you keep your heart open in the process, mantienes tu corazón abierto en el proceso, and it's handy to say what my beloved mentor Tim Grover says, y es muy adecuado decir lo que mi bellísimo mentor Tim Grover dice, that your mind has to be stronger than your feelings, que tu mente tiene que ser más fuerte que tus emociones. That doesn't mean that you're going to drop your feelings. No quiere decir que vas a dejar tus sentimientos atrás. If you try to control your emotions and feelings without tending your mind, it's going to be a mess, everyone. Si tratas de controlar tus emociones y sentimientos sin tener poder de tu mente, va a ser un desastre. But if you really go through the process, si vas a través de los procesos, and in the process, you don't avoid, you don't numb, you embrace, you take responsibility for your part. Y en el proceso no evitas, no te quieres adormecer, no te quieres distraer y te comprometes a atravesar todo el proceso y tomar responsabilidad de lo tuyo. I promise you, not only your mind will get stronger, your soul will speak louder. No solamente tu mente va a estar más fuerte, tu alma va a hablar mucho más fuerte, and you're going to move forward with God. Vas a salir adelante con Dios, and you're going to win, like my mentor says. Y vas a ganar. Maybe not against another, because that's not winning sometimes, right? A lo mejor no en contra de otro, but you're going to win to your old self. Le vas a ganar a tu viejo ser that, kept you repeating over and over again the same things, que te mantenía repitiendo lo mismo una y otra vez. No? So yeah, that's the gift of the missing experience. And that's all I'm going to say. So if you feel stuck, eso es todo lo que voy a decir. Si tú te sientes atorado, if you feel that something is missing in your life, si sientes que algo te has hecho falta, trust, confía. Keep doing your work. Mantente haciendo tu trabajo. Keep opening up your heart. Mantén tu corazón abierto. Keep opening up your mind. Mantén tu mente abierta and keep going forward in high. Manténte adelante y pon tu visión a crecer hacia arriba. Really do things different. Haz las cosas diferentes. Take responsibility for your creation.
Toma responsabilidad de tu creación as long as you are blaming the other, the father, the mother, the boss, the business, the government, the money. Mientras estés culpando a la mamá, al papá, al otro, a la otra, al gobierno, el dinero, al jefe, al empleado, etcétera, etcétera, as long as you are not taking responsibility for your creation is not going to take responsibility of you. Tu creación no va a tomar responsabilidad de ti. So it's super important to, when you go through something that you are missing, a missing experience, a heartbreak, a loss, business, etc. Es muy importante cuando sientes que te falta algo, que pierdes algo, que te caes, sit with it. Siéntate con eso. Do the work. Haz tu trabajo. Ask for support. Pide ayuda. Be vulnerable. Sé vulnerable. And find yourself to your way back, right? Y encuéntrate de regreso en los pies. But now do it from a space of ownership and embodiment of the lesson learned. Pero ahora hazlo, levántate la siguiente vez, no reactivo, no de probarle a la gente. Don't do it reactively to prove others, because that's gonna just repeat your mistakes. No lo hagas reactivo. Levántate nuevamente, pero ahora sabiendo que traes el regalo contigo, la sabiduría, y que ahora lo vas a hacer diferente. Así que this is the gift of the missing experience. Este es el regalo de la experiencia que me faltó. Whatever it is, the missing experience for you, lo que sea que te haya faltado, know that I'm cheering for you. Quiero que sepas que estoy echándote porras. Know that I love you. Quiero que sepas que te quiero, even if I don't know you, aunque no te conozca. That doesn't mean we're not going to have discernment in place between you and I. Eso no quiere decir que no va a haber discernimiento entre tú y yo. One of the things I learned in this 7-year journey, una de las cosas que aprendí en este viaje heroico de 7 años, is like, you cannot bring people up who choose to be down. No puedes traer a gente hacia arriba que eligen estar abajo. And eventually, if you choose to keep doing that, y eventualmente si sigues eligiendo hacer eso, you're going to go down too. También te vas a caer. And that's good. Y eso es bueno, because you know what? ¿Sabes por qué? Because you're going to learn. Vas a aprender, and you're going to get up stronger. Hopefully, better than before. Te vas a levantar más fuerte con la esperanza de mejor que la vez anterior. So I'm wishing all of you love. Les deseo a todos amor, all presencia, awareness, conciencia, and let's keep moving forward. Y sigamos avanzando hacia adelante. Big, big, big kiss. Les mando un beso. A lot of love, mucho amor. And adiós. Thank you for listening to the Spirituality Now podcast. Be sure to subscribe on your favorite podcasting platform and share us with a friend. To learn more about how to live more present in the moment and take your faith into action, visit delaflorteachings.com/faith to access the free training of 21 Days of Faith in Action today.